मेरे कार्यकर्ता शेर बब्बर है, जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और बिल्कुल डरते नहीं है। मु राहुल गांधी यही कथारे अनुप्राणित हुई जहा जहा मोर कार्यपंथा ताकू आगकू नेली एवं जहाकू जहाकू जो जो कथा जो प्लाटफॉर्म रे जनैबा कथा जनैली एवं एई जो कार्यानुष्ठान दल मो विरुद्ध रे ग्रहण करिछि ताकू नेइकरी मो मनरे कोनोसी प्रकार अनुशोचना नाही, कोनोसी प्रकार रिग्रेट मु करू नाही एवं एइटा आगामी दिन रे दल को फायदा दबो। मोहम्मद मोकिमकर बहिष्कार पर आम सीधासलख सहित कथा हबा तांको मनरे कौन अच्छी। इंजीनियर मोहम्मद मोकिम अच्छा आम सहित आपको कलिंग टीवी को स्वागत। आपणकर राजनैतिक जीवन अनेक परिमाण भितर अनेक समय आप चर्चा को आसती घटना बहुल भाई आमको लगे पूर्वर गोटे सस्पेंशन देखिलु एवं एबे ए जो एक्सपल्सन आम देखुचु कौन देखुं आपको नहीं आपण राजनैतिक जीवन रे केमती आपण गोटे झड़ भाव नौकरी ना ये गोटे देखु गणमाध्यम अभी मु जानिया पाइली एवं तारी उपरे मु आपन सहित कथाता करूची तेणु भविष्य भी कौन हम ता मु परामर्श करी मोर जो माने शुभचिंतक अच्छा पुलिसर अच्छा परामर्शदाता अच्छा परिवार अच्छा तापर मु पदक्षेप ग्रहण करी पदे लाइन मु खाली कही आपन को जे मु 24x7 राजनीति रे अच्छी समाज लोकों सेवार अच्छी एवं मो कार्यक्रम बंद हम ना। आपण मल्लिकार्जुन खड़गे कथा कहतु राहुल गांधी कथा कहतु राज्य केंद्र नेतृत्व पर्यंत जो माने नेतृमंडली अच्छा विभिन्न कथा को लेकिन आपण आपत्ति उठेले आपण कहले गोटे एठी ओपन हार्ट सर्जरी रो आवश्यकता रही किंतु आपण को ही ऑपरेशन थिएटर भीतर बाहर कर दिया गला। मु आज मध्य आनंदित अच्छी जे मु जो पर्पस से गोटे सच्चा कांग्रेस कर्मी थाई कि मु कांग्रेस भितर जहाँ घटी जाऊँगी एवं कांग्रेस विपर्ययर कारण जहाँ होची जे जेते भास्पट मारंतु टीवी आगे कांग्रेस गोटे पर गोटे निर्वाचन पराजय वरण करी सारा भारत वर्ष रे 3टी स्टेट सीमित रही जाइए एवं सद्य 5टी स्टेट निर्वाचन तार उदाहरण। तेणु जहाँ अनुभव करी मु कांग्रेस भितर एवं जहाँ मोर गोटे कर्मकर्ता कार्यकर्ता कांग्रेस गोटे रेस्पन्सिबल लोक हिसाब से सजेसन देवार थिला मु जेहेतु राहुल गांधी को भेटी पार नथिली पर्सनाली आलोचना हो पार नथिला नेता सहित मु गोटे 5 पृष्ठा चिठी माध्यम रे सोनिया गांधी को लिखि जणाई थिली एवं मु आज एइतिपई दल तो बहिष्कृत होइछि ठीक अछि किंतु एइतिपई मु खुशी अछि जे मु जो कांग्रेस भितर जहाँ चली तार सत्यता जहाँ अगणित कांग्रेस कर्मी कही पारु नथिले मोर गोटे चिट्ठी ता जातीय स्तर रे आलोचनार केन्द्रबिंदु हो जाइछि एवं कांग्रेस ता उपरे आलोचना करिया को बाध्य से हैंडल मु ताकू धरई देइछि। तेणु मु मो कार्यक्रम करिछि कांग्रेस जदि याकू ग्रहण करि न पारला मते आलोचना परिसरभुक्त न करिले एवं दलरू एक्सपेल करदेले ता तांकर निष्पत्ति मु सेथिरे किछि कहिया उचित मने करिबि नाही जेहेतु बर्तमान मु कांग्रेस दलर सदस्य नु। मुकिम बाबू जेतेबेले जनक विरुद्ध दल कौन प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करे प्रथम गोटे सुजोग देइथाए जे आपणक विरुद्ध कहीं श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो नाही कहीं ए एक्शन आमे नबु नाही गोटे उत्तर रखिबा गोटे समय दिया जाय जहाँ विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करा किंतु आपणक सीधा सड़क बहिष्कार करागला दलरू। देखंतु हेई पारे दलर सुप्रीम लीडर अनुभव करथै पारंती जे ये शब्द आवाज सुदूर ओडिशार जदि उठी ये भारत वर्ष विभिन्न प्रांतर आसो जहाँ सत्यता अच्छी लोक आणवे कांग्रेस कर्मी आणवे सामना को हूँ तापाई काल विलंब नक अन्य मुह चुप करने ये पदक्षेप ग्रहण करते आपण राज्य रे कांग्रेस रो विपर्जय को लेकर बेसी चिंतित थिले ना सर्वभारतीय स्तर रे पूरा देश रे कांग्रेस रो जो रही स्थिति ताकू नहीं आपण कथा कहउथिले बा प्रश्न उठाउथिले। सुनतु राज्य रे तो दीर्घ दशंधि 3 दशंधि धरी आम 6टा इलेक्शन हारी सारे जदि मु अनुभव कली जदि ऊपर मुंडर न सुधरीब ढांचागत परिवर्तन न हम ताल तार सुफल राज्य रे मिलिबो नाही। तेणु कोउठ ना कोउठी कांग्रेस भूल निष्पत्ति होउथिला भूल कार्यक्रम होउथिला
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଯାଉଥିଲା ରାହୁଲଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ସୋନିଆଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ବିଫଳତା ଦେଖିଲା ତାର ସୁଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଚିଠି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୁଇପ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଇକିରି ଭୋଟିଂ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ତା ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯାହା ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କର ବୟସକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତାକୁ ସୂଚାଉଛି ଏକଥା ତ ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେନି ସେ ସମୟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଏବେ ବାରବାଟୀ କଟକର ସିଟିଂ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାରର ଟିପ୍ପଣୀ ବା ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହର ଜନସାଧାରଣ କଥା ସେ ନେଇକି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କଟକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି ବାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ରିଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ ଦଳ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାହା ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୋତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଂଗ୍ରେସ ସୋଚ ମୋଠୁ ଦଳ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଦଳରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋଚ ଥିଲା ତାହା ରହିଛି ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦଳରେ ଆମକୁ କାହିଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଭାବ ବିହଳ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ହୁଏତ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରୁ ବାସ୍ତବ ସତ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ରଖିଥିବ ମୁଁ ସେହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବି କଟକବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ହୁଇପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ହୁଇପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଥାଏ ସେମାନେ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବି ମୁଁ ଦଳରୁ ବାହାରି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ସସ୍ପେନ୍ସନର କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେଇଥିଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନେଇଥିଲି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଓ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଣମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ସେଠି ହେଇଯାଇଛି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ୟା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଟିକେ ବୋଧେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେହେତୁ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଉଭୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବାପ ଝିଅର କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଟିପ୍ପଣୀ ରଖୁଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିପାରେ ବା ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚିଠି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ନା ପଚାରିଥିଲି ନା ସେ ଚିଠିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୋର ଦେଖା ହେଇପାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ସେ ବି ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇପାରିନାହିଁ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା ସେମିତି କରିପାରିନାହୁଁ କି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ବାପା ଯାହା କରନ୍ତି ଠିକ୍ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଦଳ ଭିତରେ ତ କାପାସିଟି ନଥିଲା ଘର ଭିତରେ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରେ ତାହା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରେ ତେଣୁ ସେ ଦଳର
ମୁଁ ତ ଦଳର କଥା କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ସେ ବିଧାୟିକା ଅଛି, କଟକ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, କରୁଥିବ। मोहम्मद मोकिम एबे जिबे कुआड़े ये प्रश्न केवल आम मनरे नहीं, एटा हजार हजार कांग्रेस कर्मी कटकवासी भितर अच्छी चर्चा होची आपण बीजेपी जाई पारंती, बीजेडी जाई पारंती, निजे गोटे दल करूचंदी बोली भी गोटे चर्चा आलोचना होची, या पर टिके पर्दा हटई हबो कि वर्तमान स्थिति रे? देखंतु मु आपको बारंबार कही जे मु गणमाध्यम एक्सपेल देखिला परे घर बाहर को बाहर कि नहीं आपण मैंने धरिकी बसचंती, आपन सहित आलोचना करुच्ची। मो शुभेच्छु, मोर वेलविशर, मोर परामर्शदाता, मोर कटक सहरवासी, मोर ओडिशा रे जोठी जोठी आमर कांग्रेस कार्यकर्ता कर्मकर्ता अछंती, मु का संगे आलोचना करने कि मु कथा मध्य ही नहीं कि मु अनुभव कर नथिली कि कांग्रेस एपरी एक पदक्षेप नब बोली। मोर गोटे कांग्रेस को सुधारिया पे गोटे प्रचेष्टा थिला, तेणु मु आलोचना करी, सहित परामर्श नेबी एवं जहाँ उचित समस्ते मन करेंगे से पदक्षेप ग्रहण करी। खाली एति मात्र आपको कहीदिए कि मु राजनीति अच्छी, लोकों सेवार समाज सेवार अच्छी, 24 घंटा मो काम है, मु किंतु राजनीति रही लोकों सेवा करी। अनेक अनेक धन्यवाद आपन समय आ सूचना पाई। मोहम्मद मोकिम को हाथ में जो लेमन टी अच्छी से चा जी उष्ण अच्छी यही कथा को लेकिरी एबे राज्यर राजनीति मध्य सेतिकी उष्ण हो उठी, सरगरम होती। जहाँ मोहम्मद मोकिम कहले जे ए प्रकार पदक्षेप को लेकिरी मो मन भितर कौन प्रकार रिग्रेट नहीं, एवं दल भी जहाँ पदक्षेप नहीं मो विरुद्ध रे, या द्वारा दल को आगामी दिन में फायदा हबो एवं अनेक लोक तांकर कथा कहिबार गोटे साहस एथुरु पाइबे एवं एथिरे एटा कांग्रेस को फायदा निहाती भाव में दब। दल सिना मते बहिष्कार कला किंतु दलर विचारधारा मो मन भितर एबे भी अछि। मु मोर विचारगत दृष्टिकोणरू मो मनरू कांग्रेस ताकू केबे काढ़ी पारिबनी। मो मनरे जो विचारधारा अछि आपण सुनुथिले प्रतिक्रिया इंजीनियर मोहम्मद मोकिम कर एई बहिष्कार पर। कटकरू वीडियोग्राफर शक्तिजीत पंडांग सह जय महांती, कलिंग टीवी।